नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, मोइन बाबार आगमन, मोइन बाबार आगमन, मोइन बाबार आगमन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, मोइन बाबार आगमन, मोइन बाबार आगमन, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, नारे गौसिया, मोइन बाबार आगमन, मोइन बाबार आगमन, मुर्शिद किबलार आगमन। প্রিয় শেখারে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মাত্র আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছেন আজকের মাহফিলের প্রধান আলোচক ঐতিহ্যবাহী ওসখাই নুরিয়া বিশ্ব দরবার শরীফের